से श्रीक्षेत्र मौड़मणि तांको पाखरे नाही दरिद्र की धनी सेई समुद्र कूलर कथा मु कहिबी पश्चिमर आरब सागर भीतर बाछि देवी मालो भारतर पश्चिम दिगरे आगे आगे आरब सागर भितरे द्वापर जुगरे जणे वैज्ञानिक सामंतवाद विरुद्ध लड़ुथिले से केवल भगवान नुहंती जणे वैज्ञानिक आगे संस्कारक एवं समाज सेवी से कृष्ण नारायण द्वारकापुर निर्माण कले कौठी आरब सागर भितर कौन झियो तुम ना सोनाक्षी शेट्टी सोनाक्षी शेट्टी बड़ पाटे कह सोनाक्षी शेट्टी सोनाक्षी ये झियो ना दीप्तिमय शेट्टी दीप्तिमयी सोनाक्षी कल्याण करंतु नारायण विद्या बुद्धि दान दियंतु बोल आनंदे कबा हरि बोल माँ द्वारकापुरटा जेहेतु निजे कृष्ण निर्माण कले जेहेतु ये भगवान देखिबा केमिति साइज किरी तयारी करचंती द्वारकाटा केमिति साइज आइछि देख आपण माने बुद्धिजीवी 30 वर्ष अध्यवस भितर मु जदि मो बड़ीमा देखैकिरी खाली द्वारका वर्णना करिबी 3 घंटा हबो नहीं से खाली वर्णना है जो सेतुर लाभ कोन मिलिबो ना मोर मने पड़ी जाउची दोलवेदी कथा ओनादी निरंजन कर परमानंद शरण कर दोलवेदी रे चाली थाए पाला आगे टिके ये तो पुरातन मंच बड़ बड़ गायकटी आछन सेतबेले दोलवेदी रे जो बसंती दक्ष पंडित कुंडल पिंधि थिबे आगे आगे टिके भूल हेले सीधा गायक प्रश्न पचारे कोन बुझुछु आगे आगे सेदिन टिके भारी चालाक होउचंती तुम घर पाखर परमानंद शरण आगे निरंजन करंकर गोटे बही सेतु प्रतिष्ठा आम सेतु बंध से भारी भल हुए बोर्ड रे पंडित मानू धरिकी लिखिदेले सेतु प्रतिष्ठा को छाड़ी निरंजन कर अन्य विषय गाइबे कर महाशय एड़े बाहादुरिया मुझे बाहादुरिया कहवाटा ठीक हेनी से किंतु पाला जगत में क्या खातिर करते से राउल गुंडी सब तुम साड़े मिले आगे आगे एमती पकईकरी बुढ़ा आसिले देखिले बोर्ड रे लिखा है सेतु प्रतिष्ठा को छाड़ी कर महाशय अन्य विषय करेंगे आगे आगे बुढ़ा से कहते कौन पंडिते मंगलाचरण पर पंडित माने बसी से सेतु प्रतिष्ठा आरंभ कला दक्ष पंडित कहले कर महाशय तुम्हें आम कमिटी की असम्मानित करुच सेतु प्रतिष्ठा को छाड़ी अपन अन्य विषय गाइबे कर कौन कहले जानती आमे कहि परिबुनी कहले कौन करिया आज्ञा यही गोटाए विषय शिखी पंडित कहले कौन 31 राति पाला गाइब गोटाए विषय ना आज्ञा जदि जगन्नाथंकर करुणा थिबो गुरुंकर बापा मांकर आशीर्वाद थिबो आपनक आशीर्वाद थिबो ये गोटिए विषय 62 राति हबो पंडित रागिले कहले हो गायक तुम्हें कौन सरस्वती बरपुत्र 12 राति कल कि 10 राति कल देखा आपण आश्चर्य हेबे चतुर्थ श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ी गायक शिरोमणि निरंजन कर माँ सरस्वती केते करुणा तांको ऊपर आपण आश्चर्य हेबे कला अयोध्या राज्य वर्णना रे करंकर पाला 11 राति बीतिला पंडित मंडली पंडित मानक शिव महुली पड़िला केमिति बरपुत्र 11 राति बीतीगला अयोध्या वर्णना पंडित माने एमती चाहती 12 राति दिन जो अयोध्या वर्णना पकाती पंडित कहले सारे आपण इच्छा अनुसार आप जहाँ करेंगे से सेतु प्रतिष्ठा कर सी गायक नहांती से धैर्य नाई तेणु जेहेतु ये पुराणा मंच मु पुराणा ढांचा 3 जन कवि की आनिबी द्वारका
କେମିତି ହେଇଛି ବହି ଯୋଉ ଯାଏ ଗଲା ଗଲା ସିଏ ଧରିବେ ନାଇଁ କି কবি সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জ দ্বারকাপুর কৃষ্ণ নির্মাণ কলে আরব সাগর ভিতরে কেমিতি সে দ্বারাবতী কটক দেখে পুরো দ্বিবিধার্থ অলঙ্কার অছি নাহি গোটিয়ে পদ রাগ হচ্ছে চোখী পুরুনা ঢাঞ্চারে পকা কলা গোচর নাহি ইয়ে জহিরে धन्य से कवि धन्य तांकर लेखा जेति की माँ माने बसिच सब शुण भंज कहले कहले से द्वारकापुर रे गेडुआ चोर अछंती चोर नाहंती आया चोर अछंती ना मद्यप अछंती मद्यप नाहंती बेश्या अछंती बेश्या नाहंती भय अछि भय नाही कौन अच्छी कौन नहीं वो गोचर अच्छी जही रे चौर शब्द श्रुति रे से द्वारकापुर रे चोर अछंती श्रुति रे किंतु चोर नाहंती श्रुति कहिले कर्ण श्रुति कहिले वेद से द्वारकापुर रे पंडिते केही काने रे सुनी नाहंती ये लोक घरु ये लोक चोरी करी नहीं गला किंतु चोर किए ना वेद पाठ कला बेले श्रुति की वेद रे गुरु को ठारू छात्र माने सब सुनी करी मन रख मां द्वारकापुर रे वेद चोरी हुए किंतु कौनसी जिनिस चोरी हुए ना ये दुनिया रे केतेटा कथा अछि चोरी करी नेले दोष लागिबनी आपण को बारियाडू मु गोटे केतेटा जिनिस अछि आपण को घरु मु चोरी करी आनिबी चोरी करी अर्थ आपण न जाय आनिबा दोष लागिबनी टिके आगु के कथा कहिबा मां से राज्य रे मद्यप नाहंती क्षमा करिवे मु पर्टिकुलर कोनोसी जागा को बेस करी कहूनी आउ अल्प किछि दिन पर जेमती सुनपाकुड़ी बिक्री हो नहीं सेमती गाँ रे बिक्री हबो 20 वर्ष पर जदि न हबो आपण मते कहिबे कारण एठी न चलिले हमर अख चक सब बंद सेई बाटे पैसा रोजगार हेले राज्य चलिबो बापा नइले राज्य चली पारिबो ना कहीं ना जिते अतिरिक्त हम अतिरिक्त कादम्बरी रस पान कर जदुवंश ध्वंस होता सेटा मो नियंत्रण नाई कि आपण नियंत्रण नाई मु देखे होची गायक कही होची मो परिवार नाई मु नाही करदेबी करि परिबी ना मो गाँ रे मु नाही करदेबी नाही कले मु घर गाँ रे घर कर रही परिबी ठीक ना नहीं मो
ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ବାଟେ ସମାଜ ଚାଲିଥବ ଆମକୁ ସେଇ ବାଟେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ମୋ ମା ମାନେ ମଦ୍ୟପ କହିଲେ ମଦୁଆ, ମଦ୍ୟପ ମଧୁପ ମଦ୍ୟପ କହିଲେ ଭ୍ରମର। ସେଠି କେହି ମଦପାନ କରନ୍ତିନି, ଭ୍ରମର ମାନେ ମଧୁପାନ କରନ୍ତି କୋଉଠୁ ନା ଫୁଲରୁ। ଗେରୁଆ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣିକା କି ବେଶ୍ୟା ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଣିକାକୁ ମା ମାନେ ଖୋସାରେ ଖୋସନ୍ତି। ଗଣିକା କହିଲେ ଜୁଇ ଫୁଲ, ଗଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଞ୍ଜ ଆସିବେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ବହି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଯଦୁମଣିକି ଆଣିବି, ଭଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ଆଣିବି, ଇଏ ଜିଲ୍ଲାର କବି ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବହି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ କହିବୁ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ, ନହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ପଇସା ମିଳିବନି। ତେଣୁ ହଜୁରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟରୁ, ୟାରି ଅନୁରୂପ। କହିଲା ସକଟ ପ୍ରାତ ବି ନା ସକଟ କେ, ସକଟ ପ୍ରାତ ବି ଇରେ ନ ପ୍ରକଟ ଯେ, ଇରେ ମନ୍ଦ ସଂସାର ଗତା ବଚନ ବା কলি জনমান্তি রাতে উদ্বেগ মাত্র পুগে উপবাসে সদা রহিছন্তি কাছে, কেবল বজারি বর্গে ରାଗ ରସଗୁଲ୍ଲା। କେମିତି ସାହିତ୍ୟ, କେମିତି ପଦ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଅ ଅରିଦର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଖାଲି ଅରି ଶବ୍ଦ। ଏବେ ତ ଆଉ ଶଗଡ଼ ଗାଡି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଶଗଡ଼ ଚକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅରି ଲାଗିନଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେଠି ସିନା ଶତ୍ରୁ ଭୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶଗଡ଼ର ଅରି କିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ପୁଅ ସେ ରାଜ୍ୟରେ କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଳି କରନ୍ତିନି ନାଇଲୋ ମା। କୋଉ ପରିବାରରେ ଦ୍ୱାରକାରେ କଳି ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାରିଆଡେ କଳି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହେଇ ଝୁଲୁଛି। ଫୁଲ କଢକୁ କୁହାଯାଏ କଳି। ଏ କୁନି ବୋଉ, କଳି ସିନା କେହି କରିବେନି, ହେଲେ କଣ ଫୁଲ କଢ କୁଆଡେ ପଳେଇବ? ସେ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଉଦ୍ବେଗୀ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାରିଆଡେ ମାର ପାଟିକନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ବାରିଆଡେ ପେଣ୍ଡା ପେଣ୍ଡା ହେଇ ଉଦ୍ବେଗ ଓହଳିଛି କହିଲେ ଗୁଆ। ଉଦ୍ବେଗ କହିଲେ ଉଦ୍ବେଗ ମନା, ଉଦ୍ବେଗ କହିଲେ ଗୁଆ। ଗେଡୁଆ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଡର କହିଲେ ଭୟ, ଡର କହିଲେ ସଂଶୟ। ଆଉ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ମତେ ଆଣିବି ବ୍ରଜନାଥ ବଡଜେନା କୋଉଠି ଏଠି ଗୋଟିଏ ପଦ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି, ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ କହୁ। ଏମିତି ତ କେତେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ମୋ କହଲ କାଟିଦେବେ। ଅନୁପ୍ରାସ କହିଲା ଅଧନ ହୋଇ ନିଷ୍ପୃହି, ଅଧନ ହୋଇ କେବଳ ଅଛନ୍ତି ରହି, ଅଛି ଚଳ କହି ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ।
municipality ନଳା। ତୁ ମହାଚାଳ କି କାଳେ ମୁଁ କଣ କହିବି ବୋଲି ବୁଲେଇ ଦଉଛୁ ଗେଡୁଆ। ଏଠି ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ କହିଲା ଅଧନ ହୋଇ ନିଷ୍ପୃହୀ କେବଳ ଅଛନ୍ତି ରହି ଅଛି ଚଳ ଦଳ ତହିଁ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ। ମା ସିଏ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଧନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କେହି ନିଷ୍ପୃହୀ ନାହାନ୍ତି ଗରିବ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ମାନେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ନିଷ୍ପୃହୀ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଧନ ଅଛି ପୁଅ ସିଏ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବିନା ପତ୍ରରେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ସବୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପବନ ନଥିବ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ବିନା ପବନରେ କମ୍ପିବ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଗଛର ପତ୍ର ବିନା ପବନରେ କମ୍ପିବ। କଦମ୍ବ କେଶର ଦେଖିଥିବେ ବିନା ପବନରେ କମ୍ପନ ହବ। ଅସ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ର କୋଉଠି କୋଉ ଗଛ ପତ୍ର ହଲୁନଥିବ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ର ହଲୁ କମ୍ପ ବୁଝୁଛୁ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବାଦ କରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାଦ ଚାଲେ। ଏଠି ବେଗମାର ଯୋଉ ବାଦ ପାଲା ହଉଛି ଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କର ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାଙ୍କର ମୋର ବାଦ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାଦ କଣ ବୁଝୁଛୁ। ଦ୍ୱାରକାରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାଦ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାର ବାଦ ନାହିଁ। ଅଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ପରଦୋଷ କଥନ ବାଦେ ପରଦୋଷକୁ କେହି ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇବି ଆଜ୍ଞା ଆଣିବି ଆଉ ଗୋଟେ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ଶିକାର ଏମିତି ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲା ପଶୁ ପତଙ୍ଗାଦି କରି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗଲେ କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଭଞ୍ଜ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଲେ ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆସିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ସେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଲୋମା କେହି କାହା ଉପରେ ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ ବେଳ ବୁଡକୁ ଚାଲେ ରାଗ ସଙ୍ଗୀତ ରାଗ କୁଆଡେ ପଡିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ବାଦ୍ୟରେ ସବୁ ରାଗ ନାହିଁ ଷଢ଼ ରାଗ ଛତିଶ ରାଗିଣୀ କେହି କାହା ଉପରେ ସିନା ରାଗନ୍ତିନି ଯୋଉମାନେ ଗାନ୍ଧର୍ବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ସଙ୍ଗୀତ ସାହିତ୍ୟ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଗରେ ରାଗିଣୀରେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି କଣ ବୁଝୁଛୁ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ମାର ତଣ୍ଡ ନାହିଁ କେହି କାହାକୁ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ତଣ୍ଡନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚାରିପଟ ଯାକ ଖାଲି ମାର ତଣ୍ଡ ମାର୍ତଣ୍ଡ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡେ ମାଲୋ ସେ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଧର ବୋଲି କହନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ତ ଚୋରି କରନ୍ତିନି ଧରିବ କା କିନ୍ତୁ ଚାରିପଟ ଯାକ ଧର ଧର କହିଲେ ପର୍ବତ କଣ ବୁଝୁଛୁ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳ ନାହିଁ କାଳ କହିଲେ ଯମ କିନ୍ତୁ କାଳ କହିଲେ ସମୟ ଅଛି ସବୁ ମା ମାନେ ଶୁଣ ଆଜି
ଆଜିକାଲି ଆମେ ମାନେ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭୁଲିବାର କାରଣ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଯେତିକି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ନଦୀ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ଣ୍ଣନା, ରାଜ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା, ନାରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏବେ ତା ତେଣୁ ମୋ ମା ଆଜି ଏ ସଭାରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ରାଜ୍ୟଟି ଯାହାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ସେ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦେ କହିବିନି? ଧୀରେ ଧୀରେ ମା ସେ ରାଜା କେମିତି ପୁଞ୍ଜାଏ ଶ୍ଳୋକ ବୋଲିଦେବା ଆଉ